Que salga de aquí para arriba. A la vertical, si no, vertical. A la vertical, Carlos. La poi che ti deve fare? E soprattutto che è un palco, cioè l'obelisco, se uno va a guardare, appoggia quei luoghi, aggiornamenti dal gruppo della famiglia.
Y si es motivo de risa para ella, deberíamos hablar. Olive. Aí é pulsa dele. Poszłam punty. Okej, prawda, będziona propra. Love you, brody. Ciao, ta na patrz. Ta. Hadi. Şimdi şey tüy var. Ah, che cosa? Çok çirkin bir çocuk. Benimkinin şeyi çok çirkin. Aynen ben çok Direkt şarapçıya gidelim. Ama o bu saatte kalmıştır ya. Fazla. Grazie,